रात हुई मूसलाधार बारिश ने जिवरगी टाउन में झमाझम पानी गिराकर तबाही मचा दी। वार्ड नंबर 16, झोपड़पट्टी एरिया, बोगी एरिया, दरगाह कॉलोनी इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। घरों के अंदर पानी कमर तक भर गया, जिससे लोग अपने घरेलू सामान को बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। इस संकट ने लाखों रुपए के नुकसान का सामना कराया। किसानों की मेहनत से तैयार की गई फसलें भी इस बारिश की भेंट चढ़ गईं, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरा दी हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही डगमगाई हुई है। ऐसे में उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। आज सुबह तड़के 6 बजे आस्था और समर्पण के साथ एडवोकेट मोहिउद्दीन इनामदार और उनकी टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुसीबत में घिरे लोगों की समस्याएं सुनकर उनके बीच में रहने वाले दर्द को साझा किया। लोग बेघर हो चुके थे और कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए थे। हालात की गंभीरता को भांपते हुए एडवोकेट मोहिउद्दीन इनामदार ने जिवरगी के विधायक श्री अजय सिंह, तहसीलदार और टीएमसी जिवरगी के अधिकारियों को फोन के जरिए स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने तात्कालिक उपायों की मांग की और प्रशासन से अपील की कि वे जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुआवजे का वितरण तुरंत शुरू किया जाना चाहिए और बेघर लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था की जानी चाहिए। विश्वास से भरे शब्दों में एडवोकेट ने कहा कि टीपू सुल्तान कमेटी जिवरगी हमेशा आवाम के साथ खड़ी है और मुश्किल घड़ी में जनता को अकेला नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार बारिश की तबाही के बीच जिवरगी के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर एडवोकेट मोहिउद्दीन का प्रयास जारी है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया है। समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता को समझते हुए यह अभियान आगे बढ़ रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर इरफान चंद की शाहपुर न्यूज़ 24 के लिए एक खुसूसी रिपोर्ट। नए अपडेट और खास खबरें के लिए बने रहें शाहपुर न्यूज़ 24 के साथ। लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना न भूलें, क्योंकि हर खबर आप तक सबसे पहले। ಇವತ್ತು ಏನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಬುಗ್ಗಿ ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ದನಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ। ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಳೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ। ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16 ಝೋಪಡ್ಪಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳ್ಳ ದಂಡಿಗೆ ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ಜನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಚಿಕ್ಕದೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ। ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿ ಆಗಿವೆ। ಮತ್ತೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ। ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಇನಾಮದಾರ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು।